नमस्कार, मी हेमंत कुलकर्णी गुरुजी. आज माझ्या या धार्मिक चॅनलमधून सांगितल्याप्रमाणे पंचसूक्त पवमानाचा आज चतुर्थ अध्याय किंवा चौथा अध्याय पठण करीत आहे. तत्पूर्वी कुलदेवता गुरु उपासना. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा. गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः. नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्. श्री हरि ओम. हिन्वन्ति सुरभूश्रयाः स्वसारो जामयस्पदे महामिन्दुं महीयुवाः. पवमान रुचा रुचा देवो देवेभ्यस्परि विश्वावसुन्याविश. आपवमान सुष्टुतिं वृष्टिं देवेभ्यो दुवा. ईशे पवस्व संयत वृषा ह्यस्य भानूनां द्युमन्तन्त्वा हवामहे. पवमान स्वाध्याः आपवस्व सुवीर्यं मन्दमानस्वायुध. ईहो शुन्दवागहि यदद्भिः परिषिच्यसे मृज्यमानो गवस्योः. द्रोणासधस्तमश्नुषे प्रसोमाय व्यश्रवत पवमानाय गायत. महे सहस्रचक्षसे यस्य वर्णं मधुश्रुतं हरिं हिन्वन्ति द्रिभिः. इन्दुमिन्द्राय पीतवे तस्य ते वाजिनो वयं विश्वाधनानि जिज्ञुषा. सखित्वमावृणीमहे वृषाप्तवस्वधाया धारयामरुत्वते च मत्सराः. विश्वादधान ओजसा तन्त्वा धर्तारमोऽन्यो पवमान सदृशा. हिन्वे वाजेषु वाजिना अयाचित्तो विपानया. हरिः पवस्वधारया योजं वाजेषु चोदया. आनयिन्दो महिमीशं पवस्व विश्वदर्शताः. अस्मभ्यं सोमगातुवित आकलशानुशतेन्दोद्धाराभिरोजसा. इन्द्रस्य पीतये विशा यस्य ते मध्यं रसं तीव्रदुहन्ति द्रिभिः. स पवस्वाभिमातियः राजा मेधारिभिरीयते पवमानो मनावधे. अन्तरिक्षेण यातवे आनयिन्दो शतग्वीनं गवां कोशं स्वश्व्यं वहा भगत्तिमूतये. आनस्सोमसहो जुवो रूपं न वर्चसे भर. सुष्वाणो देववीतये अर्षा सोमद्युमत्तमोभिद्रोणानिरोरुवत. सिदच्छेन्यो न योनिमा. अप्सा इन्द्राय वायवे मरुणाय अप्सा इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्भ्यः सोमो अर्षति विष्णवे. ईशन्तोकाय नो दधस्मभ्यं सोम विश्वताः. आपवस्व सहस्रिण ये सोमास परावती. ये अर्वावतीं सुन्विरे ये वादशर्यणावते. य आर्जिकेषु कृतवसु ये मध्ये पश्चाना. ये वाजनेषु पंचसु तेनो वृष्टिं दिवस्परि पवन्तामासु वीर्या. सुवाना देवास इन्दवाः पवते हर्यतो हरिर्गृणानुजमदग्निना. हिन्वानो गोरधिध्वजे प्रशुक्रासो वयोजुः. हिन्वानासो न सप्तया श्रीणानाम् अप्समृज्यत. तन्त्वासु तेष्वा भुवो हिन्विरे देवतातये. स पवस्वान्नया रुचा आते दक्षे मयो भुवं वह्निमद्यावृणीमहे. पान्तमा पुरस्पृह आमन्द्रमा वरेण्यमा विप्रमा मनीषिणा. पान्तमा पुरस्पृह आरयिमा शुचेतूनमा सुकृतो तनुष्वा. पान्तमा पुरस्पृह पवस्व विश्वचर्षणेभिविश्वान्निकाव्या. तथा सखिभ्य इड्यः ताभ्यां विश्वस्य राजश्री ये पवमानधामने. प्रतीचि सोमतस्ततुः परिधामानि यानि ते त्वं सोमासि विश्वताः. पवमानक्रतुभ्यः कवे पवस्व जनयन्नीशोऽभिविश्वानि वार्या सखा. सखिभ्य उतये तव शुक्रासो अर्चये दिवस्पृष्टे वितन्वते. पवित्रं सोमधामवे तवे मे सप्त सिन्धवाः. प्रशीशं सोमसे श्रुते तोभ्यं धावन्ति धेनवा. प्रसोमया हि धारया सुत इन्द्राय मत्सराः. दधानो अक्षितिश्रवाः
समूत्वाभिरस्वरं हिन्वन्ति सप्तजामयाः ये परमाजा विवस्वताः भृज्यन्ति त्वा समग्रुवो वेजिरावधिष्णवे रेभो यदज्य सेवने पवमानस्य ते कविवाजिनं सर्गासृक्षत अर्वन्तो न श्रवस्यवाः अच्छा कोशं मधुश्च्युतस्सुग्रं वार्यव्यये अवावशं दधीतयाः अच्छा समुद्रमिन्दवोस्तं गवो न धेनवाः अग्ननुतस्य योनिमा प्रणयिन्दो महेरण आपोर्षन्ति सिन्धवाः यज्ञोभिर्वासयिष्यसे अस्य ते सख्ये वयमीयक्षन्तस्तोतया इन्दो साखित्वमृष्मसे आपवस्वगविष्टये मही सोमनुचक्षसे इन्द्रस्य जठरे विष महान् असि सोमज्येष्ठम् उग्राणामिन्दमोजिष्ठाः युध्वा सच्छश्च जिज्ञेत य उग्रेभ्यश्चिदोजियाच्छूरेभ्यः क्षीरच्छूरतराः भूरिदाभ्यश्चिन्महीयान् त्वं सोमसूर एष स्तोकस्य साता तनूना वृणीमहे सख्याय वृणीमहे युज्याय अग्नायुषे पवस्व आशुवोर्जमिषञ्चन्नाः आरे बाधुस्सुच्छूना अग्नि ऋषि पवमान पाञ्चजन्य पुरोहिताः तमीमहे महादय अग्ने पवस्व स्वपास्मे वर्जसुवीर्यं ददद्रैमयि पोषा पवमानो अतिस्त्रीधोऽभ्यर्षति तुष्टिति तुरो न विश्वदर्शताः शर्मर्मृज्जानायुभिः प्रयस्वान् प्रयसेहिताः इन्दुरत्यो विचक्षणाः पवमानकृतं बृहच्छ्रुकं ज्योतिरजीजनत कृष्णातमांसि जङ्घनत पवमानस्य जङ्घ्नतो हरिश्चन्द्रासृक्षत जीरा अजीरशोचिषाः पवमानो रथितमाशुभ्रेभिशुभ्रशस्तमाः हरिश्चन्द्रो मरुद्नणः पवमानो व्यश्रवद्रश्मिभिर्वाजसात तदस्तोत्रे सुवीर्य प्रसुवान इन्दुरक्षां पवित्रमत्यव्यय पुनः न इंदुरिंद्रमा एष सोमो अधित्वचेगवां क्रीडन्त्यद्रिभिः इन्द्रमदाय जोहुवत यस्य ते दुम्नवतपयपवमानाभृतं दिवा तेन नो मृळजीवसे त्वं सोमासि धारयोर्मन्द्र ओजिष्ठो अध्वरे भवस्वमं हयद्रयीः त्वं सूतो नृमादनो दधन्वान् वत्सरिन्तमाः इन्द्राय सूरिरन्दसा त्वं सुष्वानो अद्रिभिरभ्यर्षं कनिकृदत द्युमन्तं शुष्म उत्तम इन्दुर्हिन्वान् वर्षति तिरो वाराण्यव्यया हरिर्भाजमजकृदत इन्दो व्यवर्मर्षसि विश्रवांसि विसौभगा विवाजां सोमगोमताः आन इन्दो शतग्वीनं रयिं गोमन्तमश्विना भरा सोमसहस्रिण पवमानस इन्दवश्चिराः पवित्रमाशवाः इन्द्रयामे विराशत ककुह सौम्यो रस इंदुरिंद्राय पूर्व्याः आयोपवत आयवे हिन्वन्ति सुरमुश्रयाः पवमानं न दुष्यत अभिगिरा समस्वर अवितानो अजाश्वपूषा यामनि यामनि आभक्षतु कन्यासुनाः अयं सोमागपरदिने घृतं न पवते मदो आभक्षतु कन्यासुनाः अयं त आघृते आयन्ते अघृणे सुतो घृतं न पवते शुचि आभक्षत कन्यांसुनाः वाचो जन्तु कवीनां पवस्व सोमधारया देवीषु रत्नधासे आकलशेषु धावती शेन्नो वरमविगाहते अभिद्रोणाः कनिक्रदत परिप्रसोमते रसो सजि कलशे सुता शेन्यो न तत्तो अर्षति पवस्व सोम मंद इंद्राय मधुमत्तमाः असुग्रं देववितये वाजयन्तो रथा इव ते सूता सोमदिन्तमा शुक्रा वायुमसृक्षत घ्राणवा तुन्नो अभिष्टुता पवित्रं सोम गच्छसे तदस्तोत्रे सुवीर्या एष तुन्नो अभिष्टुतं पवित्रमति गाहते रक्षो हावारमव्ययं यदन्ति यच्च दूरके भयं विन्दन्ति मां
पुनामिह पवमान वितज्य हि पवमान सो अद्य न पवित्रेण विचर्षणे य पोता स पुनातुनाः यत ते पवित्रमर्चिष्यग्ने वितन्तमन्तरा ब्रह्म ते न पुनीहिनाः यत ते पवित्रमर्चिवदग्ने ते न पुनीहिनाः ब्रह्म स वै विपुनीहिनाः उभाभ्यां देव सविताः पवित्रेण सवेन च मां पुनीहि विश्वताः त्रिभिष्टं देव सवितर्वरिशिष्टैः सोमधामभिः अग्नये दक्षैः पुनीहिनाः पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु वसवो धिया विश्वे देवा पुनीतमा जातवेदा पुनीहि मा प्रप्यायस्व प्रस्यन्दस्व सोमं विश्वाभिरंशुभिः देवेभ्य उत्तमं हविः उपप्रियं पनिप्रतं युवानमाहुः वृधा अगन्म बिभ्रतो नमः अलायस्य परशुर्ननाशतमापवस्व देव सोम आकुं च देव देव सोम यपवमानीरध्ये त्रिशुभे संभृतं रस सर्वं सप्रूतमश्राति स्वदितं मातरश्विना पावमानीर्यो अध्ये त्रिशुभे संभृतं रस तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरं सर्पिर्मधोदकं पावमानं स्वस्य यनिं सुद्रोधाहि घृतच्युताः ऋषिभिः संहृतो रसो ब्राह्मणेष्वमृतं हिता पावमानिर्दिशन्तु न इमं न लोकं मथो अमुं कामान् समर्धयन्तु नो देवीर्देवी समाहिता येन देवा पवित्रेणाम् आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामं हिरण्मया तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इंद्र पुनीति सह मा पुनातु सोमस्वश्चा वरुणः समीक्षा यमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मां जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनातु ऋषयस्तु तपस्तेपु सर्वे स्वर्ग जिगीषवाः तपन्तस्तपस्सोग्रेण पावमानिं रुचो ब्रुवान् यन्मे गर्भे वसताः पापमुग्रं यज्जायमानश्च किश्चिदन्यत जातस्य च यच्चापि च वर्धतो मे तत पावमानिभिरहं पुनामे माता पित्रोर्यन्न कृतं वचो मे यतस्थावर जंगममा बभूव विश्वस्य तत प्रयुर्भूषितं वचो मे तत पावमानिभिरहं पुनामे गोघ्नात् तस्करत्वा स्त्रीवन्ध्या च किल्बिषा पापं च चरणेभ्यः सतत पावमानिभिरहं पुनामे ब्रह्मवदात् सुरापानात् स्वर्णस्तेयात् वृषलिगमनये मैथुन संगमात् गुरोर्धाराभिगमनाच्च तत पावमानिभिरहं पुनामे बालघ्नान् मातृपितृवधात् भूमितस्करात् सर्ववर्णगमन मैथुन संगमात् पापेभ्यश्च प्रतिग्रहात् सद्यः प्रहरति सर्वदुष्कृतं तत पावमानिभिरहं पुनामे क्रय विक्रयाद्यो निर्दोषात् भक्षात् भोज्यात् प्रतिग्रहात् असंभोजनाच्चापि नृशसं तत पावमानिभिरहं पुनामे दुर्यष्टं दूरधीतं पापं यच्च ज्ञानतो कृत अयाजिताश्चासह्याज्यास तत पावमानिभिरहं पुनामे अमन्त्रं मन्नं यत किञ्चिद्ध्रूयते च हुताशने संवत्सरकृतं पापं तत पावमानिभिरहं पुनामे कृतस्य योनयो मृतस्य धाम विश्वा देवेभ्यः पुण्यगन्धाः तान् आपः प्रवहन्तु पापं शुद्धा गच्छामि सुकृतामुलोक ततः पावमानिभिरहं पुनामे पावमानि स्वश्च यनिर्यार्भिर्गच्छति नान्दना पुण्यांश्च भक्षां भक्षयन्त्यमृतत्वं च गच्छति
पावमानी पितॄन् देवान् ध्यायेद्यश्च सरस्वते पितृस्तयोपवर्ते दक्षिरं सर्पिर्मधुन्दका पावमानं परं ब्रह्म शुक्रं ज्योतिसनातना ऋषिस्तं शोपं तिष्ठे दक्षिरा सर्पिर्मधुन्दका पावमानं परं ब्रह्मं ये पठन्ति मनीषिणा सप्तजन्म भवेद्विप्रो धनाढ्यो वेदपारगाः दशोत्तराण्योञ्चाश्चैव पावमानिं शतानि शता एतज्जुहञ्जपेन्मन्त्रं घोरमृत्युभयं हरेत् शतधारमुत्सक्षीयमाणा विपश्चितं पितरं वक्त्वाना मेळीमदन्तपित्रो रूपस्थे तं रोदसी पिप्रूतं सत्यवाचा रुचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदोः यस्तन्नं वेद किं रुचां करिष्यति यैततदविदुष्टम् इमे समासते पवमानसूक्ते चतुर्थोऽध्यायः विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः।